Guys, morning. May golf cart tayong ginagawa ngayon. Naging issue nito, nawawala truss, nawawala banti, pakajut-kajut. Ayan. Nagawan na natin paraan. Pininisan natin tong computer nito. Commutator. Ayan. Ito guys. Kasi daming sunog. Tapos ito, nag-stack up yung dalawang carbon. Makakapal pa yung carbon pero stack up, hindi gumalaw, kaya medyo hindi siya makakontak. Ayan. Ayan guys, golf cart. Ayan. Ayan natin, pag nakabit ko to, papatakbuhin natin. Ayan guys. Ayan o, laki ng kuhan nya o. Ayan guys, abangan nyo, papatakbuhin natin. So ayan na guys, nakabit na natin. Ayan na. Subukan natin panda rin to. Pagin natin susi, panda rin natin. Ayan guys. So ayan na guys, nakabit na natin. Ayan na. Subukan natin panda rin to. Pagin natin susi, panda rin natin. Ayan guys. Ayan na guys, nakalabas na yung golf cart natin. Ayan. Papatakbuhin natin guys. Kasi tumatakbo na siya. Ayan na guys. Papatakbuhin natin. Ayan guys. Papatakbuhin yung golf natin guys. O, diba? Atras natin guys. Atras. Yun o. Atras na guys yung golf natin. Yan na naman. Done. Ayan. Papatakbuhin natin guys. Yun o. Ayos na guys, ayos na. Okay guys, okay. Okay na, nag-iikot ko muna sa memorial.